औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं जो एक्सरसाइज 2.1 के का पहला क्वेश्चन जो था वो हमने परसों किया। तो इस तरह से उसके चारों और उसके सातों पार्ट हमने किए। अब इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी किताब पर देख सकते हो। जैसे पेज नंबर 34, एक्सरसाइज नंबर 2.1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए बेटा। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर दो बातें हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर तो जो असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जैसे हम लिखते हैं 1 2 4 5 7, जैसे मैंने लिखा यहाँ 7 1 2 9 5। इसको जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटे को पहले लिखते हैं। जैसे सबसे छोटा है यहाँ 1, इसी तरह उससे बड़ा है 2, उससे बड़ा है 5, इसी में उससे बड़ा है 7 और उस सबसे बड़ा है 9। इसी तरह अगर इसी क्वेश्चन को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग में हम पहले देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा यहाँ 9 है। इससे छोटा देखेंगे, इससे छोटा है 7, इससे छोटा है 5, इससे छोटा है 2 और इससे छोटा है 1। गो ये असेंडिंग ऑर्डर में और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम फ्रैक्शन करते हैं, तो फ्रैक्शन को जैसे इसने लिखा है, सवाल है हमारे पास 4/4/7, 2/5, 4/35 और 8/7। जब इसी सवाल को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, इस सवाल को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसका हमें पता है जो ये फ्रैक्शन है इसके दो हिस्से हैं, एक ऊपर और दूसरा नीचे। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं डिनोमिनेटर। 4 न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर है। इन सबों के डिनोमिनेटर हम देखेंगे। ये 4 फ्रैक्शन है, चारों के हम देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है। एक का 7 है, दूसरे का 5, तीसरे का 35 और चौथे का 7 है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यही यानी कि डिनोमिनेटर को हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऐसे 7 1 7 5, इसी तरह 7 5 35, 7 1 7, फिर आप 5 रहेंगे 1 1 1 और 1। तो यहाँ हमें निकला एलसीएम, लेवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। क्या निकला हमें? 7 5 दैट इज 35। इन सब फ्रैक्शनों का, इन चारों फ्रैक्शनों के हम डिनोमिनेटर को अब 35 बनाएंगे। जैसे ये 4/7 है, ये 7 है, इसको हमने 35 बनाना है। तो 7 को जब 5 के साथ ज़रब देंगे तो 7 5 35, यही 5 हम 4 के साथ भी ज़रब देंगे
تو وہ بن جائے گا 4 5 ہو گیا 20, 4 5 are 20, 7 5 are 35. تو اسی طرح دوسری فریکشن جو ہے وہ 2/5. آپ 5 کو کے ساتھ 5 کو کس کے ساتھ ضرب دیں گے, کس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تاکہ وہ بھی 35 بنے, کیونکہ ہم ان سبوں کا یہ جو ڈینومینیٹر ہے وہ ہمیں اب سبوں کا 35 ہی رکھنا ہے. 35 وہ ایک ساتھ یعنی یکساں ہونا چاہیے, مساوی ہونا چاہیے. گو 7, اس کو بھی اسی 7 سے ضرب, 7 دونی 14, 7 2s are 14, 7 5s are 35. اب دوسرا ہے 4/35, 4/35. 4 کو ایک کے ساتھ اگر نہ بھی دیں گے تب بھی یہ 4 1s are 4, 35, کیونکہ 35 ہے ہی, اب 35 بھی رہے گا. اسی طرح چوتھی فریکشن ہے 8/7. 7 کو آپ 5 کے ساتھ ضرب دیں گے اور اس کو بھی 5 کے ساتھ, 8 5 40 اور 7 5 35. اب ہمیں جو فریکشن وہاں سے حاصل ہوئی, جب ہم نے اس کو ایک یعنی برابر مساوی کیا تو ہمیں فریکشن حاصل ہوئی 20/35, 14/35, 4/35, 40/35, 40/35. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب ہم اسینڈنگ آرڈر میں لکھتے ہیں کسی نمبر کو اسینڈنگ آرڈر میں لکھیں گے تو وہاں ہمیں پہلے کسی فریکشن کو جب ہم اسینڈنگ آرڈر میں لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں, سب سے چھوٹا کون ہے. اب یہاں ڈینامینیٹر یہ سیم ہے, ڈینامینیٹر سیم ہے, ہر ایک کا 35 ہے. اب نیومینیٹر میں دیکھیں گے ہم سب سے چھوٹا کون ہے, تو سب سے چھوٹا ہے 4/35. پہلے ہم اسی کو لکھیں. 4 کے بعد اس سے بڑا کون ہے, شاباش, اس سے بڑا ہے 14/35, اس سے بڑا ہے 20/35, اور سب سے بڑا ہے 40/35. اب جو سوال ہے اصل میں ہمیں یہاں 4/35, تو 4/35 جو ہے وہ آلریڈی یہاں ہے نا. 14/35 کے بدلے کیا ہے, وہ 4/35 کو ہم ایسے ہی لکھ سکتے ہیں. شاباش, اس سے بڑا ہے 14/35, 14/35. یہ دیکھ لیجیے, اب 7 سے ہم نے اس کو ضرب دیا, اصل میں کیا ہے 2/5. اب اس کوشچن میں اس سے 4/35 سے بڑا ہے 2/35, 2/35, اس سے بڑا ہے. اب دیکھ لیجیے اس سے بڑا ہے 20/35. 20 کو دیکھ لیجیے 20/35 یہ, اس کو بھی ہم اصل میں یہ فریکشن کیا تھی 4/7, 4/7 فریکشن تھی. گو اب پہلے سب سے بڑا یہ ہے, سب سے چھوٹا یہ ہے, اس سے بڑا 2/5 ہے, اور اس سے بڑا ہے پھر 4/7. 4/35 ہوتی 2/7 ہے, 2/5. اور لاسٹ پہ سب سے بڑا ہے 40/35, تو 40/35 کیا ہے 8/7. تو یہ ہمارا اسینڈنگ آرڈر میں کوشچن نمبر 2 ہوا. پھر ایک بار سوچ لیجیے, اسینڈنگ آرڈر میں جب کوئی سوال ہم لکھتے ہیں, جب بھی کوئی سوال لکھنا ہوگا, کوئی فریکشن لکھنی ہوگی, تو اس میں سب سے پہلے ہم سب سے چھوٹا, اس سے بڑا, اس سے بڑا اور اس سے بڑا. تو اگر ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھنا ہو تو سب سے بڑا, اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا, اور اسی طرح اس سے چھوٹا ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح کرتے یعنی کہ جو فریکشن ہے, اب فریکشن کا سوال ہے, فریکشن میں ہمیں ان کی ڈینومینیٹر دیکھ رہے ہیں. ڈینومینیٹر ہم ایک ہی سیم رکھیں گے, ان کو سیم بنانے کی کوشش کریں گے. سیم بنانے کے لیے ہمیں پہلے ڈینومینیٹروں کا, ان چاروں فریکشنوں کے ڈینومینیٹروں کا ایل سی ایم نکالنا ہے. تو ایل سی ایم جب نکلا 35, تو یہی 35 ہم نے ہر ایک کا ڈینومینیٹر رکھا, سب کا سب چاروں کا ڈینومینیٹر اب ایک ہو گیا. اب جو نیومریٹر ہے وہ ایک کا 20 ہے, ایک کا 14 ہے, اور ایک کا 4 ہے, اور ایک کا 40 ہے. تو اسی میں ہم دیکھیں گے سب سے چھوٹا کون ہے, تو 4 ہے, اس سے بڑا ہے 14, اس سے بڑا ہے 20, اور لاسٹ میں 40. تو اصل میں جو فریکشن ہے اس کے بدلے, تو یہ ہمیں بنا
4/35, 14/35, 20/35 اور 40/35. اسی طرح 4/35 اصل سوال جو ہمیں دیا گیا ہے، ہاں اس سے بڑا ہے 2/5 اور اس سے بڑا ہے 4/7 اور سب سے بڑا ہے 8/7. تو یہ ہمارا کوشچن نمبر 2 ہے. تو اسی طرح اب ہم کوشچن نمبر